mwana ye mwana velela ba mama batata zono mamuta batkidi yenu nzambi yani vo tuvange no muntu munakifani fani kieto buna muntu nani muntu nzambi ungatu nkhala mpemba muntu nani nzambi unkhala mpemba muntu nani voto zebi vo muntu nzambi ndiadu ko konsudi amudi tuvanga yani ananda mbwana kana pourquoi ndendere tavo bunsimbi de micro e bubu yani takumbaka image kama na kuzikala ndambu tomana vove ediamu de mfundu bene luwididio vobe tabawo to gimbi nkunga mungene micro mesibuka bene bawo to luwidi nkunga una mbado bato bakalanga ko information bato bawo to bakalanga mna information vobe mna kat kwa studio kwa konsudi amudi bavova di waka na munza ya mvimba. Pourquoi kadi bele gana central gana ena vo micro mi agonsi mesibuka e bobu ka vo vele kwa konsudi amudi waka na munza ya mvimba. Donc ko konsu ma le swama iwa kota mnantian toto to mena wakanga e fulbi awonsono ou bien côté le maladie qui den susu soemi munakati ou bien wele mnantia maza kati bo swami ou bien kati mona zulu zulu konso di amudi uvova nzambi ze video kansi katulele kuikila mambo manako kansi bunatoma tana munkana wa nzambi tubongele ka kenona ke mfumu yiso ou bien Saint Joseph tata Joseph wabanda ki makangu kwa mama Maria kansi bantu makaba muinivo mama Maria kena wasadi lako ba muinivo ndanga diankangan khatu ufumu kena yani buna tata Joseph widin sango zina bukazola kizitisa yezitisa diaka nkumbu ya mama Maria wazola kigola kansi kazola petula mazuko wazola kwanika kigola kansi ntago yako kubikidibo nzambi fidise mbasi tata Joseph kumone wongako kadi vumu kina mama Maria kakenza ya iko kansi mwanda velela kansi tata Joseph ka vovane muntu ko boy yeni anjelo kasabila musonga vo c'est vrai muntu inzambi bokena vo beto bantu to banzambi kwa konso fulu kina kiwena vova de ambote wamana vova de ambi side zabakana una vova de mbote side zabakana ntangu yika lende zabakana waniko kansi ngene ntangu dina sida kufundisilwa zono beto to televo beto imadu yanja nsilu za tata nzambi zana muna beto c'est vrai ba mama batata nsilu za nzambi zana muna beto ndanga dibonde kene fumbandu ya ntano nkatu butukuzi mani sembandu ya nja tufoti batike mbandu ya nkaka ya tele ba mindele vo l'homme noir a été prisonnier pendant 4400 ans batele vo tangu yibolo ko de ngendo medimeni bonso bio vubi kala ngamna beto
boloko de beto limeni. Pourquoi est-ce que les 4400 ans il n'est pas quasiment boloko est-ce que tu as sadidio ou bien libération conditionnelle kadi de vanga manga tanguza wontono quand il y a un événement buna événement yina igana nga comme fumuzi yala nganza batele vo allez maintenant bantu ba wonto bena boloko bena telle période à telle période bakanga mana diambo edi to comme na wonu kiaki à l'occasion de la fête nationale allez bantu bana libéré kala di kalanga yina babokalanga vo libération conditionnelle il y a de prison yo to kala kwa Tanzanie pendant 4400 ans est-ce que il y a 4400 ans ani muntu andombe keti wasidia manisa muna prison ou bien libération conditionnelle. Vos libérations conditionnelles, les motifs, ils te contraignent te boloko. Et bon aussi, quelle circonstance n'est yé niveau, allez, l'État mou niveau ngambote ou bien nzambi mou niveau, allez, amale ya katule bantu bobo, ba mama batata. Mambo mana mena mampasi beni muna 1963 ya batika zangu lise bantu moko kuzilwa kama 68 tumu niveau ale tufoti diat se bantu kuluzu mundemene kambu tezora tunge nzonzambi kuna nkamba tangu za wontu tutavo ale yambala to batika nzonzambi tata yani vo non kizorele ko lwatunge nzo ya yave anantandwa salte ubi antandwa doti ubi antandwa mvindu kizorele ko kadi ambo tuzangu dise moko 68 ebo itotunga non kalutunge ko diambo di kondolo allez to renforcer position parce que votre yambola kama sumu to di kuluzu to di te kuluzu musavo ngongo eto to vanga di akako ngana to vanga alu fois kansi kato yambola kakako tuzilwa ka mu 72 tate à nouveau allez le salaire no retraite Muntu ka avoué et biwayani. C'est vrai. Retraite toi ça là, il y a tamakuto analo sal sur le luingi. Comment? Kuzilwa comme 76, il y a un niveau, allez, maintenant, allez-y. Le 4 juillet 1976 ou bien 76, toi ça là, insani antete, mudiamudan tungulon Zambia kuna yelo selemi. Tata ya nufolu yantika. Mutu wele ku retraite, wele monana yezimbasi. Mutu wele ku retraite, wele monana tata simoni kimbangu. Mutu wele ku retraite, wele monana mama mwilu. Ou bien, bete bifo fala be bantu. Oh, mais comment ça? Bobu tuta fofa kuku, allez. Moi mwingi bata sala retraite. Mono ko wanda ngene yeno. Kasi kuna nzame ka futisonga dina de yani. Mono ko wanda ngene. Tuka tanga mpele yo tata mwini vo ale maintenant vraiment le tonga nzambi. Tu y a de tonga nzambi. Le 7 juillet tu as battu fondation. Eh bien le 6 avril 81 tout ça dit d'inauguration en Zambie 5 ans après. Beito tu bankwan sambu. Kanivo zolankatu ngatule manitu ngenzoyina. Ba mundele bana biziri mu 78. Ba vo boloko de beno bando be di meni. Pourquoi?
boloko de beto di meni bobo ni kyaki ba mame batata tena kumbanza Rwanda nze izola fofera edivo mono di zietelanga kajamla kuna tombi madiako kani mudia madia mvwende ya kuna nzoka di beto nsaki yukwa beto kunkamba nsaki nkombo tutayo kansivo tukona zietingi ngindi mosi kalanga yami tata yani vo yikenza yamlanza yawo tuna kala muntu mosi isalu keke salanga lo mukelumbo konso kungele oto kilungeni ndi kwami kika kola madi ankalo nonga tubangana ka kemizi fe obe ngatu ngena die ka keke ting hamtino madi mano konso kimweni ndi kiso sa kwa mpemin leleko konson lele monom voeti konso muntu kungane lele monom voeti ba mama batata beto to ban konsambu vonzambi sole lo kwani ngeye wa mwampila yoyo ye mono fofola kya muntu mbado beno mfoti kutaka senza mona magonso betukalanga beto tukatunuani sawa mbuta beto katunuani sawa leke beto katofinyi muntu munza batu mwini ni kibedi vo sevre beto batu manka kari zuzi kunkamba twakala ndonga ye yingi kasinge kumona batu manuana nje kumoni batu bafingana muntu agonso no sidi sotoni kima belekya kungana jamana kami zola bokutele wonu kyaki vo bena batata bena mama lokona nwani lokona finga zani dina diamu de yivwa ubi ngatu kuna fundani to wedi tata utulongele tata utulongele tomena kutesonge engindu za vauka tuzike no mavango mansuni beto to bang konsam nzambi sole lo ka beto tunge di bundu dan suka di bundu da tata mwanda ngizir ko Angola satu za bien namna tayangire ke enkango ba mama bakotizola anga bena kuko batata bana badiata anga mona ludi muzola la ntambiza tata simoni kimbangu lolo nsatu zina tata bakuntela ndendi foti kaka kwenda inkuiza ito izidi bolo tamana pela mosi badide la juzi jeteki rubenga to koreki makamabu mpasi makala yemansoni nsi ya mputu nguri ya zieta ya yo katike kwendera munkumwa nkako munankumwa tata simoni kimbangu kwendera muna mwana nsizi na za wonsu no mungele bantu batezele mwana vosaru kama toko ni salama no mwana kifingi wa mbuta mwana kifingi wa leke moma wonsu kuna vovingi lufufa muilomba muno pasi vonza ya wonsu ni vuvama nsatu zabe no mpe kukwangola ndanga lufufa mu idi adudo kwa konso wana ndendele kwenda mfoti longela batu bawizana bantu bazolazana bantu basose lufufa mu pasi vo nsieno ya mbote mbote izele kimvama kempila mumpila ngansi ya vuvama lo sadele ekivama kenokin ben luvuidensi kadi in kaylo ngovo wonzambi ukalugana kanso vol foti tuntananga kabombote ko telekelen kwa ku kimbangi kelu vunu dena da yivu ana meso manzambi ko teleke kimbangi kelu vunu ko mumfinangani yako voki bokala ganga nzambi ukona telekanga kimbangi kelu vunu pasi vo mutu kamone pasi dena dembi katusila bonako beno lubana banzambi
beno lolanda ngantame za tata simone kimbangu tekele ka mutu vengembi de l'association de kansi no yambala kakaya vove didi mpase vo muntu ntuka mwana mpasi dina diambi tutunga nsieto mono kelele kuweza ye mambo mambi kwa mono jamais mambo mambi kwa matuka vodi amuna ngindo muna yindira kutungindo mbi muntu kumbanda wandete ube muntu kunzuba papa kadi yani wasa kutukani kina attention ki leni zolako ndio muntu kamone pasi buna kurule siku pasi idi ado mo kibeni teka yidi kilanga siku iteka media tela mo kibeni bosi mbasi kulutuma benu ndia ko jatela mo nan siku kan se vo mono kitamidi atela mo siku ko nganga nzambe luvunu kon se dia mungile ranga jasumu donc rana vuna ta kuluvuna mamuta batu tele kingana vo kwa konso ga ubuila teka kombela kadi tama vo gavuidin sonso ubie avuidin sende ebono obwa kaka anenge kibeno walwala idiati dio moniki zolle ko nantite ko ambiko musungi ko ne beno bos moniki beni akala watte kama diati mama me batata tuzola ziana kutele kakimbangi kaluvunu mumfinangani yakuko muntu nduke konzola ko sambila pasifo nzambi kasungi ke diambo dina la zolana kasifo tekona monde se muton pasi na mbesema tata nzambi vraiment corvée responsabilité inene ngemu kuikizinani muinda kadi tout le temps mon kuikizinani muinda donc bukena vo muinda kusosiko wa nadia tela mna tombe kadi zabavo mono yitanga responsable ngene na mono responsabilité tete ya mono kibeni en tant que munku ikizi ngena responsable ya mama mfuman longo ngena responsable ya bana bami ngena responsable muna di bundu na vimba kansi bumuna kibeni vondi bantu tangona vondi eh bien ndanga conséquence muna tumbu kibaka ki foti sundi la benuma wonto la fulu kyaki kadi responsabilité yingi ne yami kasi bobu en tant que responsable mon kibeni je commets des erreurs ou bien mfoti zola tokana sa ebantu tout comme nantanga mpile yina vraiment mon passingena kim fumu kyambote kansi keba kadi moindre chose muntu monen passi sundiri ngeye uniki tulendire gange sumu moni bobe kansi tumu ke kabaka yani ke kala moindre mono ibake tumu ki sunda pourquoi kadi mono est responsable mono ki beni gina responsable ya bobe. Alors, vous, en tant que responsable de Bobé, qu'est-ce que c'est? Oui. Eh bien, vous payez les pots cassés. Tout quand on a payé les passes, c'est mon cas en Taïtangadio. Vous nous qui mouine mono. Ngelegonde muntu. Ngede ko lego nda muntu akaka parce que mwini ko papa vengi dio ana fulukina kuvila kani ko vous êtes responsable yange yeki beni muna acte ine sadidi mambi kalulande ko mambote lulanda ka woni kiki ala yamana ko tumanda wonde muntu ngede ko lego wonde muntu parce que monom fumunte elebo muna di bundi de beto wonde muntu boyi. Allez, ngele wenda ko sokale di amboy di parce que mona ka passe c'est faux mona lokwe ko la bet ka leni nga mako muntu nandi non zambi
mabu magonzi matuta vova mawuri mwanga na mnandamo yendambo. Pourquoi? Kadi nzambe kafunako mukwenda twena sila zaba ketukukutwekena bubu wonu kiki lumukyansuka mu 1987. L'année passée mu lumukyansuka kivila kana ko lumuki hitwa kala kuna soyo to yena zone kele 30 et en tout cas wonu kyaki kele 31 wonu dia kangena ku tribune ya Luanda ndandi di fofo la diaka ki kona tombi madiako ngizi ko banguri zami ngizi ko batata bami ngizi ko bampangi zami lo vova mo ko natina ke lendo ko natina kinduko lo vova mo luiziri yami ko Kinshasa ou bien ngatu mo République populaire du Congo ou bien ngatu ko République Centrafrique ou bien kona putu nsatu zikalange bantu papa ndanga cette fois-ci la bonne année c'est kakala kona kasingiza futuka dia ko Angola 12 mois il y a le 10 janvier 1987 et Suzy le 28 ngiza futuka dia ka Suzy le 29 tuza futuka dia simpasi ngodi zami luntambula mwana kiesi masema miluntambula mwana kiesi bana beto lututambula mwana kiesi yambala nzambi katule luva munti Angola mambo mamiengi mene yetu saluki ya kingi na yetu zone ya muhindu kuna viana saluki na kina kuna viana beto tarageni l'hôpital kwa tata nzambi kuna Kinshasa. L'hôpital a 250 lits, 60 médecins. Quand l'hôpital nous nène, il faut 60 médecins. 600 médicaux, 90. Alors, infirmier, qu'on a 140. Mo demana kambe to sidi buna demana l'hôpital lu nene alors ba to ba futu ba traitement ya bien kanino kingwizana kilende le kala busta to malomba ko tata wanani vosi de le nakana sita le ko fili saba docteur parce vo basala ko na l'hôpital la Viana kizebe ko tulle de zona e boy ya lu fili sele ba docteur hein donc tu es là pour le faire c'est docteur hein bon quelqu'un yambala ta sala ta inauguration quand si nzozi kezi na tutungi kuna nzozi ke butu wizana tutungi no dia kan nzozi zingi kadi l'hôpital Luanda bantu bingi mena koko mono kuna Luanda kuna Kinshasa kuna l'hôpital beto Zuzia kutaka sebantu bangoto bafutisala kuna l'hôpital na beto yabawogisa sévèrement kadi mboto balade fangu dia mono kisalu ke munganga kisalu ke nzambi kadi kakisola muntu ko konso muntu kaka muntu na maladi kaka ikakala mwesi famille ikala mokala mwesi famille maladi kaka kafuti bakalu salusu alors mabu ya batela Zuzi bantu bakaba dididi kadi vraiment keleni yangala la ko dio abe bobu muntu malade wizidi bugun sade sa 50 kateka monem pasi alors la keleni yangala la ko ide adio l'hôpital lona de lombo lom pasivo bakundi bena mun sianze batugani lu salusu demana kami bazebi salu kitu salanga salu kemote kadi ndo tusalanga salu kembi ngaka balende se katukuna ntia ko bizitungela ngelo l'hôpital tiado l'hôpital lona le nanon kangu Angola yan vimba
volo ga kidi nan kumba tata simoni kimbangu me jamuda sade se zimbe fo sa zo l'hôpital bato tutele nge responsable won ko ko won ki tata nzinga kati l'hôpital lo di bundu l'hôpital l'ansia won tuni Angola jamuda sade se e bantu ba malade do kadi mambo mingi mam bagona waka ningi katto l'hôpital lo hospital ko na Kinshasa lo abeto bago sono wakala mundele wakala ndombe vo maladi ka ba futu ko sadisa kuma ni wonga ko no l'hôpital lo ba tuki ngando vuidi lo katto l'hôpital lo ngeye do bangudi zami on tamuntele mamu mamingi mena yetu bi moko be bingi mena yetu ndende ko rogana mpira musi ya sasi di zono muntu andombe inani mo bolo ko tokala beto to 4e génération bubu bolo ko de beto de meni buba to tele le vo konsia tumbu tena e buba tele vo 5e génération kayina ko ici alors c'est quoi donc bubu tele lo akana wo ma beto buba to tele lo tatunga di bondu dan suka jamida ta sale démarrage nouvelle génération kanti munazola imona tfatu nongina watele kuteleka kimbangi kelvunu mumfinangani akoko kana mesma tatanzami de sumu mono kelende kuiza kwa Angola ko ngisanati kwa konso kima mugangi se baton pass jamais kilende kuiza kwa Angola ya teka ko kimwini kimende da teka ko kikuiza kama demanda sumba ko kansi de kuizilanga diamuda yidikila bonso na bozola nganzambi eto lo mana savo papa kuiza ndiyako kwa Angola mvoendi kansi bana batata bena ko nzevo kabala ndizola ko ndo kiza ne kubatala ebo ingiza kwa munga tukizani ba mama eskendera ko mukuiza kwa Angola ndinga zifuidi mwini bakaka bakako den kalo ba mama ngiza ko kwa Angola ungatukiziani bakaka ba mizisi kabazole kungiza ndamuda toka na sakwe wata tukolo le nonti mama bo mingi mena yeto kuntu ala sila to bakunzala ko mivingila wonu ke kallen kunzala bayni ko kazi tangu ilande sila to bakunjangala la kadi yene mama ta ko to vingila bet sa des centenaires ba mama ye batata wonu kiki konsobule wizala navo lumukan soka ka centenaire wonu kiki le 31 décembre, c'est-à-dire wonu ki betabawo tutanagaga mu centenaire yankaka beto ngata ko tukala ko kadi tweka tangu ida tuwi ko enda ko ko enanga mamu mamingi mina yetu tangu bu sadde centenaire Zuzu kunan kamba buta sale inauguration yanzoyina. Eh bien, le mot qui a Noël qui a le 25 bateau musala défilé tena. Eh bien, buta musala défilé, il m'a toko di mosi wiza zio kuizu fukama. Papa ngudi mon mbuindi bu défilé. Ngudi akwa
e ko ken non tamaka fwa o muini mu defile ndio kile kama mama ga kenina mu ne sinde so se ngudi yak yaya ngudi na be barka mona mwana na vidite ko mona fila inanga to tala ko to bilumbila ande ana mu tanga no wadia lumbukina ko ko batta kana onda bo bulutu tana ja vuka to kabadi kala kona diabudina kala dikala selu telen sansam kwa konto yukuna yina uvuza wamana kune sawu nkibi mona ga yako ngatu sile kitu nguba wamana kune nguba nkibi mona ga kuna nguba donc kwa konto matuvanga mana pesto vuza tangu ilweki tukebe no koto ngalumu kina kibasiomba ayaya bona natala muntu ndo ko si mwini wele butala wonda butala mane kisebe enkantini zekala yako kiti bokizi de nanda mungenge kumoni de ba mama batata tutala tuvingile no centenaire to sadidio tuvingile no bilu bitalanda tambala nzambe kakala yebeto situ kuna sale kuna viana mangina teta ko lusat sabna bimbe fo to butulendere wizana vovu gene yeto vo mana ma wonto matu longolo suma baka fulu muntima metto sallamu tatambule mo yanfu nteten suka ngaye ulwa wa ulutulu ndi fukule mvimba muino mvima pelu budi kala lumbu bulakati benamba tatu ba longolo kazini beto benam pe sula kala beto mu lokala kyake kisidi mu kutulu akisa mumbazi le premier jour du mois de janvier 1988 beto ba won sono twizi de ba fuluki akitata nzambi utusambula diante tulombele levo na masumo meto mana ma won sumatu vengi tuka le 1er janvier 1987 te wonu ki le 31 décembre 1987 utu yamudi le masumo meto ba won sono tuzolo to wutulu kangu tulu kayanzole tuzole le vota kota mbazi mona mvua mpa yentima mambote dodo kolo kuna enti walvamu ku Angola pasivo makande zindinga batunge nsiau biensieto ene yambote mbote yina watula mawonto mene yetu nsatu luvamu to luvamu mwanda luvamu munsieto ya yamvima ya Angola luvamu mu Afrique emunza yamvima petulombe luvamu nazara kwa sei mwana mwanda verela amen.